اندر قصاص یا دیت دونوں کا معاملہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ قاتل کے ساتھ۔ اب دوسری چیز، قتل خطا یا قتل شبہ عمد، جان بوجھ کر قتل کیا لیکن آلہ قتل سے نہیں بلکہ کسی اور چیز سے، مثال کے طور پر پتھر مارا یا پھر لکڑ ماری، وہ مر گیا، مقصود اگرچہ مارنا ہی تھا لیکن آلہ قتل استعمال نہیں کیا، اس کو قتل شبہ عمد کہیں گے۔ اور دوسری صورت قتل خطا، دونوں کے اندر دیت ہوگی، قصاص نہیں ہوگا، دیت ہوگی، قصاص نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارا معاشرہ، ہمارے ہاں برادریوں میں یا ہمارے یہاں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ اگر کسی سے بھول چوک سے قتل ہو گیا، بھول چوک کا معنی شکار کر رہا تھا اور وہ انسان کو لگ گیا، قتل خطا ہو گئی، بدلے میں ہم قصاص پہ اتر جاتے ہیں، اس کو شریعت نہیں بلکہ اس کو جذبات کہیں گے۔ شریعت یہ نہیں ہے، شریعت یہ ہے کہ اس کے بدلے یا معافی ہے یا دیت ہے، یا معافی ہے یا دیت ہے۔ قتل خطا میں یا قتل شبہ عمد کے اندر دیت پہ معاملہ ہوتا ہے، قصاص پہ نہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جس کو سمجھ آئی ہے وہ ذرا جھانک کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ایک اور مسئلہ بھی بتایا، مفسرین نے لکھا ہے قتل شبہ عمد اور قتل خطا کے اندر معاملہ دیت پہ آئے گا، یا معافی ہوگی یا دیت ہوگی۔ اگر معافی ہے تو بات ہی ختم، اگر معاملہ دیت پہ ہے تو دیت کس سے لیں گے؟ بات تو یہ ہے، یہ دیت کس سے وصول کی جائے گی؟ مفسر قرآن معالم العرفان فی تفسیر قرآن والوں نے لکھا، کیا لکھتے ہیں؟ قتل شبہ عمد اور قتل خطا، ان دونوں صورتوں کے اندر بات دیت پہ آئے گی تو یہ دیت ورثاء سے، برادری سے وصول کی جائے گی۔ کس سے وصول کی جائے گی؟ برادری سے۔ کس سے وصول کی جائے گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے قتل اس نے کیا، جرمانہ برادری میں کیوں؟ مفسرین کرام نے اس کا جواب بھی دیا، قتل واضح اسی نے کیا ہے لیکن جرمانہ برادری میں اس لیے، دیت برادری میں اس لیے کہ اپنے اس بیٹے کی، اپنے اس بھائی کی، اپنے اس بھتیجے کی تربیت برادری نے غلط کی ہے، اب اس تربیت، غلط تربیت کرنے کا نتیجہ ان کو دیت سے ادا کرنا ہوگا، تاکہ وہ اس کا خیال رکھیں، اس کے اوپر نظر رکھیں، کہیں ایسا قدم پھر نہ اٹھائے۔ لہذا قتل شبہ عمد اور قتل خطا دونوں کے اندر دیت برادری سے لی جائے گی۔ کس سے لی جائے گی؟ برادری سے۔ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب اس کی دیت کیا ہے؟ بات جب دیت پہ آ گئی تو دیت میں نے ایک صورت گزشتہ جمعہ پہ بتلائی تھی، وقت تھوڑا تھا، ایک صورت بتلائی تھی، دو صورتیں اور تین صورتیں ہیں دیت کی۔ نمبر ایک، 100 اونٹ دیت کے اندر، کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ یوم کی قیمت آپ خود اندازہ لگا رہے۔ آج کل اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا معاملہ بن جائے، صلح نامہ والے بیٹھتے ہیں اور جرگے والے بیٹھتے ہیں، جب بات ختم کرنے پہ آتے ہیں، فیصلے پہ، کچھ ہزاروں کے اوپر، کچھ لاکھوں کے اوپر بات ختم کر دی جاتی ہے۔ کیا اس بھائی کا خون اتنا سستا تھا؟ کیا شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے؟ ان کے کسی ماں کا بیٹا قتل ہوا، کسی باپ کا بیٹا قتل ہوا، سارا قتل ہوا، کسی بھائی کا بھائی قتل ہو گیا، اور بات لاکھوں پہ اور ہزاروں پہ نہیں، شریعت نے فیصلہ کیا ہے دیت 100 اونٹ یہ ان کی قیمت ادا کرنی۔ شریعت کے فیصلے کتنے آگا؟ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک تو یہ دیت ہے۔ نمبر 2، دیت
1000 चांदी का, 10,000 चांदी का जो सिलसिला है, सिक्का 10,000 चांदी का सिक्का, एक बंदे की दियत बनती है कितने हजार? 10,000 चांदी के सिक्के, ये उसकी दियत बनेगी। नंबर 3, या फिर उसकी 1,000 दीनार जो सोने का सिक्का होगा, सिक्का सोने का हो और 1,000 दीनार हो, ये एक बंदे की दियत हो। जब ऐसी दियतें पड़ेगी ना, जब ऐसी दियत देना पड़ेगी, फिर अकल टिकाने आएगी, फिर होश आएगी कि मैंने क्या किया है। आज बेगुनाह किसी को कत्ल भी कर दिया और फिर मामला सुलह सफाई में आए तो बिल्कुल यानी ऐसी चीज पे सुलह हो जाती है कि जिसपे न सुलह करने वाला हो न सुलह कराने वाले हो। बात शरीयत के मुताबिक करो, अदल व इंसाफ इसके अंदर हो, इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम फरमाते हैं ये तो बात फौजदारी की थी, किसास का मसला था, कत्ल का मसला था। अब आगे कुरान ने कहा दूसरे नंबर पर जिस चीज का तक़वे से ताल्लुक है वो है दीवानी। क्या है? दीवानी। अगर एक बंदा मर जाता है, उसका तलका जो उसने वर्षा छोड़ा, कुरान ने उसके बारे में क्या हमें हुक्म दिया है, कुरान ने हमें उसके बारे में क्या कहा है, इसके ऊपर कुरान ने बड़ी जबरदस्त बात की है। कुरान ने इस पे जोर दिया है, नमाज सिर्फ दीन नमाज नहीं। नमाज दिन रात में कितनी दफा फर्ज है? सारे बोलो 5 दफा। क्या 24 घंटों में 5 दफा जो नमाज पढ़ी जाती है कितने मिनट लग जाएंगे? 1 घंटा भी नहीं लगता। बाकी 23 घंटे शरीयत क्या है? 1 घंटा अगर कर ले 5 वक्त नमाजों पे, तो पीछे जो 23 घंटे हैं उनकी शरीयत क्या है? क्या शरीयत सिर्फ नमाज है? क्या शरीयत सिर्फ कुरान है कि कुरान पढ़ो तिलावत कर लो बस? नहीं, शरीयत ने अखलाक, शरीयत ने मुआशरत, शरीयत ने बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समो के इस्लाम बनाकर हमें मुसलमान बनाया। अल्लाह करीम फरमाती है इससे आगे दूसरी चीज जिसे दीवानी कहा जाता है, वो दीवानैकुम इज़ा हज़रा। अल्लाह फरमाते हैं फर्ज कर दी तुम्हारे ऊपर, इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, जिस पे आनी है वो बोले, मौत सब पे आनी है या नहीं? इस मौत से कोई भी बच नहीं सकता, मौत सब पे आएगी। फिर कुरान ने फैसला कर दिया जब तुम्हारे करीब मौत आ जाए तो तुमने क्या करना है। आज सिलसिला कुछ ऐसा बना, आज हमारे यहाँ हमारे आमाल कुछ ऐसे हो गए कि हमें पता ही नहीं चलता। यानी यहाँ से चले हम कहते हैं जी अभी हमारी दुआ सलाम उसके साथ हुई है, अभी हमें वो मिला है, अभी मर गया है। अल्लाह अकबर। ये क्या है? ये शरीयत ने बताया कि मौत जब तुम्हें हाजिर हो, हाजिर होने से पहले या उस वक्त तुम्हें एक वसीयत करनी है। क्या करना है? वसीयत करनी है। क्या वसीयत करनी है? या